तो गाइस ଏବେ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବିକାଶ ଗାଇସ୍ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜେ ମା ନାହାନ୍ତି ମତେ ଅଲଗା ଥ୍ରୁ ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस तो गाइस मु आपनकर हेलो गाइस सकाळ से उठिक गाइस सोई पड़ची काहे ना गाइस मु अलसुआ एक नंबर अलसुआ मु गाइस पखाल एती तरकारी खाइ नेबी गाइस खाई खुरा सारे गाइस पांडा सुन खाउछन देखो गाइस खरा रे कुटे चल छिटई नै मस ताके जीव से पके देबी सेति गाइस टी स्माइल करतेली माइंड करियन किछ गाइस हेड्स ऑफ यू सेमान को गाइस जेमन गाइस खरा रे काम करछन कि खरा गाइस कोन तथापि सरकार थू 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 से 300 रु 400 गाइस ताको टिके स्टॉक बढ़ाओ सॉरी ताको टिके प्राइस बढ़ाओ एमिति काई होचो एमिति काई केते खरा रे गाइस माने काम करछन हार्ड वर्क से माने बनै दबार सिना तमे जाई घरे गळि जाउछो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बड़ी दे रेट बड़ी थी गाइस देखो बुढ़ा बैठी गाइस खरा गाइस तो गाइस देखो बुढ़ा पे गाइस आलूड़ा बाछी की भरछन बहादुरी काज करता है रे आलूड़ा के बहादुरी काज करता है गाइस गुटे रियलिटी कथा तमे तुम सांग मान कहला जेडू को 5 वर्ष 10 वर्ष देखिन तुझे नहीं कांटेक्ट ही नहीं तांकु गाइस गुटे जगह देखि पारिबो कोठी ना ऑर्केस्ट्रा टाइम रे को से माने आगो बेचे सिटी मारिया पई बसी जंती पूरा फॉरेन लुक गाइस मान को पूरा फॉरेन लुक पूरा इंडिया लुक नहीं पूरा फॉरेन लुक गाइस ताकु देखिबो माने मो अलगा ग्रह रु आस्तन से माने मु गाइस जेते दूर रु देखे टिके दूर रु देखि गाइस जेते गाइस मु मने पकाय ये तो से सांगो गाइस एमान को काम हैला गाइस सब ऑर्केस्ट्रा मेला रे जिबे पूरा 4-5टा ग्रुप जिबे एमाने ग्रुप एकुटिया जिबे ना 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 झुंड में से रहता है एमाने ग्रुप रे जान कोई भी नहीं गाइस 5-6टा 10-12 जन 15 जन पूरा एकाई ग्रुप रे जिबे गाइस ताको स्टाइल में नहीं ओलगा ताको जियो देखने भी खड़े तो ठिकरी पड़ेबो जियो जियो ना सेमान को लुक ही गाइस एमिति पूरा A1 क्लास देखिबा पाई से माने डेस छाड़ अलग कथा मो संग गुडा समस्त जी जार संग जे भाग पर तो गाइस से माने 5-6 वर्ष देखि नथिबे जाबा हमको से माने गाइस से लेवल ले फास्ट बेंच रे बसी की पूरा सिटी माहल को गाइस से माने जगंती आउ जे माने पूजा पूजा करंती कमिटी चौड़ा से माने नांती से माने तो खाली ये देखा देखी गोटी भांग खाई देखी लोटी गोटी पड़ी जंती मैनेजमेंट फेनेजमेंट ए माने गाइस मैनेजमेंट कर एमान गाइस तांको एमान को फॉर्मालिटीज रे से माने नाची जंती आईडी करो तो खाते खाइनी तो गाइस एटी बूढ़ी माँ बुढ़ापा खाउछंती एटी गाइस माँ हेलो गाइस को हेलो गाइस गाइस सत्य कथा जदि गाइस सरकार 5 किलो चाउल न देबे 100 रु 60% माने जे माने काम करती खाली झील पछरे नालांती से माने गाइस से माने दौचंदी बोली सरकार से माने चोरी जाउछंती सेटा खाई कि गाइस माने फील नउछंती मु ताकू एमिति एमिति जागा रे लेबी एमिति बुले के एमिति करी किंतु गाइस से टंका ए सॉरी से मागरा 5 किलो चावल खाउची किंतु फील आछि तार गाइस मु एमिति एमिति कने पूरा हम घर पूरा सुंदर रे अरे काम करी पे जे 2 पैसा इनकम कर केते दिन से जे फील रे चलियो गाइस से फील नहीं से आधा बजे गाइस से फील रे बची गला माने से फीलिंग स्टार नै कि से गाइस हाँ मु ता बिना सी मो बिना मु एमिति एमिति फास्ट फीलिंग
ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଗାଈ ବଞ୍ଚିଗଲା ଅଧା 25 ବର୍ଷ ତ ଗାଈ ତା ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ପଳେଇଲା। ଏ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କର କେମିତି ଚଳିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା କର। ହଁ ଚାଲ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖ। କାହିଁକି ସେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଛୁ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତୁ ଏବେ ସେଟେଲ୍ ହେଇନୁ। ଆରେ ଗାଇସ୍ ୟାକୁ କିଏ ବୁଝାଅ, ଇଏ ସେଟେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ପଇସା ମନି ବୁଗାଟି ଫର୍ଚୁନର ଗାଇସ୍ କେତେ ପକେଇଦେଲାଣି ଷ୍ଟୋରି। ସିଏ ସେଟେଲ୍ ହେଇନି ଏବେ। ସେଗୁଡ଼ା ଗାଇସ୍ ତାର ଫିଲ୍ ଆସିଛି, ସିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ଆଫସୋସରେ ଗାଇସ୍ ସିଏ ଏବେ ବଞ୍ଚି। ଏବେ ତୁ ହେଇନୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ସେ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଡିଲେଟ୍ ମାର, ମୋବାଇଲ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ସେଟା ସବୁ ସଫା କର। যা ডাকুছি মা ডাকুছি যা। রাধা বললো কাঠ দিয়ে পারিনি তো, কাঠ তো দিয়ে পারিনি না আজকে কদিন আরম্ভ হয়ে। তো গাই দেখো ଏବେ ଗାଇ ଗୋଟେ କାମ କରାହେଉଛି। ତ ଗାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ମା ଯେ ଗାଇ ସେଠି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ହେଲା ଖରାରେ ଗାଇସ୍। ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଚୁଲି ବାହାରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଗରମ ଭିତରେ। ୟା ଭିତରେ ଗାଇସ୍ ପୁରା ସିଝିଯିବ ପୁରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଏଠି ରାନ୍ଧିବାଟା ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ବୁଢ଼ାବାପା କରୁଛନ୍ତି ଛାଇ। ହଁ ଛପର ଛପାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଛାଇ ପାଇଁ ଛପାର କରା। ହଁ କିଏ ସେ ପଚାରିଲେ ଲୋ? এটা অডিয়েন্স দেখিব অডিয়েন্স। অডিয়েন্স দেখবে অডিয়েন্স। অডিয়েন্স দেখবে অডিয়েন্স। কিଏ ସେ ଲୋ? କ'ଣ ହେଲା ବେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ? ମୁଁ ଏସା କରିଦେବି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, ଏଟା ଆଣିବି, ସେଟା ଆଣିବି, ସେଟା ଆଣିବି, ସେଟା ଆଣିବି, କ'ଣ ନ କରି ପକେଇବି। ଚାଲିଗଲୁ ନା କେର? ଚାଲିଗଲୁ ନା 10,000 ପାଇଁ? ଗାଇସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା ଫୁଟାଣି ମାରିକି କେତେ କଥା କହିବ ସିଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ତୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ କାଲି ଆଣିକି ଦେଇଦେବି, କାଲି କରିଦେବି। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, କାଲି ଦେଇଦେଉଛି, ଇଏ କରିଦେଉଛି। ସେ ବାବା ପେ କରିଦେଉଛି ଗାଇସ୍। ଗୋଟେ କଥା ଗାଇସ୍, ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରେ, 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଗାଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା 3-4 ଜଣ 5 ଜଣ ପୁରା ବାଇକ୍ରେ ଗାଇସ୍, ପୁରା ବାଇକ୍ ପୁରା ରାଲି ହେଇକି ଯିବ ପୁରା ବୁଲତେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଗାଇସ୍ ମିଟିଂ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ ରାତିଟା ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। 12ଟା 1 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଗାଇସ୍। ଏବେ ଗାଇସ୍ 10,000 ପାଇଁ ସେଟା କେରଳରେ ଗାଣ୍ଡି ମିଳୁଛି। କେରଳରେ 10,000 ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ ହେଇଗଲେ। କିଏ କେରଳ, କିଏ ଗୁଜୁରାଟ, କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। କାହିଁ ଏଇ ବୟସରେ କାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗାଇସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ 18-19 ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଗାଇସ୍ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ମୁଁ ଯା ଗାଇସ୍ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରି ଦେଖିଲି, ମନି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଏଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭର୍। ଯାକୁ ମୁଁ ତ ଗାଇ ବାପା ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଚଳି ଯାଉଛି। ନହେଲେ ମୋର ବି ଗାଇ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ମୁଁ ବି ଗାଇ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଗାଇ ବାପାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଯାହାକୁ ଗାଇ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଗାଇସ୍ ଏଇ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଏଜ୍ର ଷ୍ଟୋରିରେ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଗାଇ ସେ ମେନସନ୍ କରୁଛି ଜଣେ ସେ ଗାଇ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଦେଲା। ହଁ 200 ଖଣ୍ଡେ ପୁରା କୁଚଲି ଗାର ଇଏ ପକେଇଦେଲା ଷ୍ଟୋରି ହେଲା। ମୋ ହାତ ଥଉଛି, ସରି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। କ'ଣ ବର୍ଥଡେ ତ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ କାମ ତ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯା ଗରିବ ଫରିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଦାନ ଫାନ କରିଥାନ୍ତା, ତା ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗରିବ ଦୁଃଖୀକୁ, ନା ସେସବୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋରିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଗାଇସ୍। ଅନଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କେତେ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି, କିଛି କାମରେ କେହି କାମକୁ ନେଇ ଗାଇସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ, ଆଉ କିଛି କାମ ଶୋଇବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇବେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଏବେ ନାହିଁ ନା। ସିଏ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପାର୍ଟି ସାଥିରେ ଅଛି। ତାକୁ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ସବୁ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ମେନସନ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି କେକ୍ ପୁରା ପେଷ୍ଟ୍ରି ଠୁସି ଖାଉଛି ସେମାନେ। ଆମକୁ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବି ଡାକିଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆମେ। ନା
ଏବେ ଗାଇ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ଉଛଳୁଛି। ହଁ 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 କେତେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କାଲି ଗାଇ ତାର ଖାଲି। ହଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍। ଜନ୍ମଦିନ ମେନସନ୍ ପେଲି ଦେଉଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଗାଇସ୍। କେତେ ଗୁଡ଼ା ହଁ 50-60ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେନସନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ଖାଲି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମ ସେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଗାଇସ୍। ତୁ ଯେ ତୋ ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଯେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରୁଛୁ ଏତେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନୁହେଁ ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଏତେ ପକେଇନେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ରିଚାର୍ଜଟା ମୋବାଇଲରେ ସରିଗଲେ ତୋତେ ଶଳା କିଏ ପଚାରେନି। ଖାଲି ରିଚାର୍ଜଟା ସରିଯାଉ ତ ବାପାକୁ କହିବି ରିଚାର୍ଜଟା ନ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଷ୍ଟୋରି ତୁ ପେଲିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ 4:15-17 ହେଇଗଲାଣି ଗାଇସ୍। ଏବେ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଯିବି ମାର୍କେଟ ଗୋପାଳପୁର ଯିବି ଗାଇସ୍। ଟିକେ ଜୁତା ଗୋଟେ ଆଣିବି। ଜୁତା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଇଏ ଜୁତାର ଗାଇସ୍ ଦେଖ କ'ଣଟା ଦେଖ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଷଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ ଏରାକେରା ନଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଗାଇସ୍। ଜୁତାରେ ଗାଇସ୍ କ'ଣଟା ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇସ୍। ଏବେ ଟିକେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚପଲ ଆଣିବ ଭଲସେ ନରମ ବାଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଯିବା। ଗାଡ଼ିରେ ଗାଇସ୍ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଖ 100। ତ ଗାଈ ଦେଖ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଯିବି ଗାଇସ୍ ଗୋପାଳପୁର। ଚାଲ ଯିବା ଗାଇସ୍। ଏବେ ଦେଖ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗାଇସ୍। ସେଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ବସିଛନ୍ତି ଖରାରେ ବିକାଳ ଟାଇମ୍ ଗାଇସ୍। ଚାଲ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ଦେବା ଗାଇସ୍। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବିକାଳ ଗାଇସ୍ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜେ ମା ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଅଲଗା ଥ୍ରୁରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଗାଇସ୍ ଶାଗ ତୋଳିତେ ଖରାବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖରାବେଳେ। आताने उखनिया जा रे साग ना पौसे गिमा दूर जा रे चिकन साग नहीं ना गाइस चलो ए जीबी आउ टिके लेट हो जीबी आउ। तो गाइस एबे टिके एपटे बुलिया पे आसली बुली बुलागी गाइस तापर जीबी घरକୁ ନେଇକି ଯିବି। तो गाइस एबे आसले दुकान ପାଇଁ ନେଇना सारे पसंद होती देखे नेना सारी की पड़ी है। तो गाइस एबे आसले दुकान ପାଇଁ गाइस एटी पसंद होनी तो भल लगती देखा दे कोन आगु को चलो देखा दे पसंद नहीं। तो गाइस देखो एटी नहीं जूता एटी भल लगिला। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗାଇସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସରି ଗୋପାଳପୁର ଅପୋଜିଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଏଠି ଗାଇସ୍ ଜୁତା ନେଇ ନେବ ଭଲ। ଏଇ ପୁରା ଦିବା ବାବୁଙ୍କ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଜୋରି ଭଲ ଜୁତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଏଇଠି ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ। तो गाइस माँ पठे ग्रोसरी जिनसा नापी ग्रोसरी जिनसा नहीं नुआ सारे ग्रोसरी जिनसा नहीं नी। तो गाइस मार्केटिंग सरीगला गोपालपुर तो गाइस भात तरकारी खाई नहीं। गाइस खाई कर सारी शुई पड़े गुड नाइट।